Nous bénissons l'Éternel Bendizemos ao Eterno pour son amour, pelo seu amor, pour sa grâce. pela sua graça. Que Dieu soit glorifié, Que Deus seja glorificado, le Créateur du ciel et la terre. Criador do céu e da terra. C'est lui qui nous a accordé le souffle de vie. Ele que nos acordou-nos o fôlego da vida. Il est digne d'être glorifié. Ele é digno de ser glorificado. Nous le rendons grâce Lhe demos cet après-midi ou ce soir. Lhe demos a graça esta noite. Nous saluons tous nos frères et sœurs Saudamos-vos, irmãos e irmãs, qui nous suivent en ce moment. que está nos seguir neste momento. Que Dieu vous rend le centuple. Que Deus vos dá o centésimo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Deus vos abençoe abundantemente. Nous sommes dans la joie Estamos alegres d'être avec vous de estar convosco ce soir. esta noite. Que Dieu soit loué. Que Deus seja glorificado. Alors, en attendant qu'on est tenté de s'organiser, Estamos a tentar ainda organizar-nos. bien-aimés, commencez déjà à inviter les autres. Bem amado, começam já a convidar ou partilhar aos outros. Compartilhez la vidéo à tout le monde, Partilhar a todo mundo. afin que nous tous nous soyons bénis ce soir. Para que enfim nós todos possamos ser abençoados. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire au Seigneur. Glória a Deus. Notre Dieu est merveilleux. Desculpa. Nosso Deus é maravilhoso, desculpa. Il nous a encore accordé sa grâce Nos acordou a sua graça d'être dans sa présence para que possamos estar na sua presença, pour écouter sa parole. para que possamos escutar a sua palavra. Nous avons promis Como prometemos qu'aujourd'hui nous aurons que maximum 1h30. e como prometemos ontem que hoje será máximo 1h30. Et c'est l'enseignement, nous voulons continuer. C'est la suite de ce que nous avions commencé. É a continuação do ensinamento que nós tivemos. Ça fait longtemps, nous sommes tentés de parler. Le grand thème que nous avons commencé avec, c'était la domination. C'est ne vient pas de Dieu. E aí, muito tempo estamos a falar sobre o tema, sobre a dominação que não vem de Deus. Depuis que Dieu a créé le monde, Desde que Deus criou o mundo, il n'a jamais demandé à un être humain de dominer son semblable. Ele nunca mandou para que o homem possa dominar o seu semelhante. Mais malheureusement, aujourd'hui, si il y a tant de souffrance, Mas infelizmente hoje, como tem muito sofrimento, c'est parce que les êtres humains, nous voulons nous dominer les uns et les autres. porque nós humanos queremos se dominar um ao outro. Chacun veut être supérieur de l'autre, Cada quer ser superior do outro, au-dessus de l'autre. em cima do outro. Et ça fait que nous sommes prêts à tout faire juste pour nous positionner au-dessus des autres. Então estamos prontos para que possamos submeter em cima dos outros. C'est ainsi qu'il y a des guerres partout E aí por isso que há guerra em todos os lados. et il y a des criminalités, beaucoup de choses. E há também a criminalidade e muitas outras várias coisas. Et nous avons dit, E falamos, si dans le monde les gens se dominent les uns les autres, se no mundo os homens dominam-se um ao outro, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu, para nós que estamos filhos de Deus, cela ne devait pas être ainsi. mas para nós não deve ser assim.
Parce que nous sommes l'image de Dieu. porque nós somos a imagem de Deus, Parce que nous suivons notre Maître Jésus-Christ. porque nós seguimos a nosso Mestre Jesus Cristo. Et Jésus-Christ comme exemple Jesus, como exemplo, n'a jamais dominé ou manipulé qui que ce soit. ele nunca dominou e seja como for uma pessoa. Alors nous aussi les chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons suivre le même chemin. E nós, como filhos de Deus, também devemos seguir o mesmo caminho. Malheureusement, Mas, infelizmente, nous avons dit falamos, aujourd'hui, même dans nos églises, il y a la domination. mesmo nas nossas igrejas, há dominação. C'est-à-dire dans nos assemblées. Quer dizer, na nossa assembleia, Le pasteur cherche à dominer, à manipuler les enfants de quer Dieu. dizer, o pastor procura a dominar os filhos de Deus. Les enfants de Dieu aussi, ils cherchent même à dominer les pasteurs. Mesmo os fiéis também tentam a dominar os pastores. Alors, bien-aimés, nous avons dit, avant de parler d'autres personnes, Bem, mas falamos, antes de que possamos falar de outras pessoas, nous devons commencer par nous-mêmes. temos que começar por nós próprios. L'église du Seigneur ne doit pas être ainsi. A igreja do Senhor não pode estar assim. Nous ne pouvons pas dominer, chercher à dominer les autres. Quer dizer, nós não possamos procurar que possamos dominar os outros. Alors, nous avons déjà parlé beaucoup de sous-thèmes. Quer dizer, já falamos muito de alguns subtemas Et maintenant, nous sommes tentés de dire, e agora estamos a falar s'il y a la domination dans l'église du Seigneur, se há dominação na igreja do Senhor. c'est parce que il y a ce que nous appelons la doctrine de l'église, mais qui ne sont pas la doctrine de l'église. Então, se há dominação na casa do Senhor, é porque nós chamamos aquilo que é doutrina, mas que na realidade não é doutrina. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a plein de fausses doctrines. E nas nossas igrejas, na nossa assembleia, tem falsas doutrinas. Et bien aimé, l'apôtre Paul avait même averti son fils Timothée de faire attention avec des fausses doctrines. Então, mesmo o apóstolo Paulo, ele advertiu-se ao seu filho Timoteu que possa ter cuidado das falsas doutrinas. Bien aimé, la fausse doctrine a pour objectif de manipuler les enfants de Dieu. E a falsa doutrina tem o objetivo que possa manipular os fiéis. Nous avons dit la doctrine, ce n'est pas de loi qu'une personne peut établir au sein de l'église. Falamos que a doutrina não é das leis ou doutrinas que a pessoa possa vir estabelecer dentro da casa de Deus. Et non plus des règlements d'ordre intérieur d'un groupe ou d'une assemblée. Que não é o regulamento interior de grupo ou de uma assembleia. Il y a une différence entre la doctrine et le règlement d'ordre intérieur d'une église. E há uma diferença a doutrina e o regulamento interior na igreja. Nous disons le règlement d'ordre intérieur, Dizemos que o regulamento da ordem interior, ce sont des principes qui peuvent être initiés par le pasteur ou par le comité pastoral et votés dans l'assemblée. são princípios que é formado ou foi votado pelo pastor, Qui foi iniciado pelo pastor e o grupo que fazem parte do pastor e depois vai se formar na assembleia. Va se voter na assembleia. Donc quand on parle de règlement d'ordre intérieur, quando falamos sobre o regulamento da ordem interior, ce n'est pas quelque chose que le pasteur peut imposer dans l'église. Não algo que o pastor tem que obrigar na igreja. Mais il faut qu'il y ait une consensus entre le pasteur et ses collaborateurs et les enfants de Dieu. On doit se mettre d'accord que dans notre église, voilà, nous allons mettre ces principes pour mettre l'ordre. Significa que tem que ter uma ligação entre o pastor e o servo de Deus e a igreja para que possa meter isso em prática, para que possa meter ordem na igreja. Donc, si vous partez dans une église, se vocês irem numa igreja, où le pasteur il vous a imposé un règlement d'ordre intérieur, se o pastor obrigar-vos de meter regulamento interior, bien aimé, ça ce n'est pas de Dieu. Bem amado, isso não é de Deus. Et nous disons que le règlement d'ordre intérieur E falamos sobre o regulamento da ordem interior, n'a rien à voir avec la doctrine. Não tem nada a ver com a doutrina. Aujourd'hui, nous mélangeons ces choses. E hoje em dia nós misturamos essas coisas. Et nous avons dit, quand on parle de la doctrine, E falamos, quando falamos sobre a doutrina, on parle de la vérité
sur Jésus-Christ. Então falamos sobre a verdade sobre Jesus Cristo. Nous avons dit la doctrine de l'Église repose à 3 points fondamentaux. Falamos que a doutrina da igreja está repousada em 3 fundamentais. Ou si nous voulons aller vraiment tout droit au but, E se nós queremos ir até ao objetivo, la doctrine de l'Église, c'est la vie de Jésus-Christ. a doutrina da igreja é a vida de Jesus Cristo. Et la vie de Jésus-Christ, nous les partageons en 3 volets. E a Ou a doutrina de Jesus, então, podemos compartilhar em 3 volumes. La vie de Jésus-Christ, nous pouvons le partager en 3 parties. Então, a vida de Jesus podemos compartilhar em 3 partes. Premièrement, Primeiro, c'est sa personne. a sua pessoa. Qui est Jésus-Christ? Quem é Jesus Cristo? Deuxièmement, O segundo é c'est ses œuvres. as suas obras. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? O que é que Jesus Cristo fez? Et troisièmement, E a terceira coisa é c'est sa parole. a sua palavra. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? O que é que Jesus Cristo disse? Bien-aimés, ces 3 choses, Bem, mas essas 3 c'est coisas ce qui doit faire la doctrine de que l'Église. tem que fazer a doutrina da igreja. Au-delà de ces 3 choses, Além dessas 3 coisas, ce n'est plus la doctrine de l'Église. não é a doutrina da igreja. Alors c'est pourquoi nous avions commencé à décortiquer ces 3 principes. É por isso que nós começamos a falar sobre esses pontos, falar sobre esses pontos. Donc la fois passée, nous avons parlé sur la personne de Jésus-Christ. Nous avons commencé à parler sur la personne de Jésus-Christ. A semana antepassada começamos a falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nous avons dit la personne de Jésus-Christ. Falamos que a pessoa de Jesus Cristo, Jésus-Christ a 2 natures. Jesus Cristo tem 2 naturezas. Il a la nature divine et la nature physique. Ele tem a natureza física e a divina. Et nous avions commencé sur la nature divine. E nós começamos a falar sobre a natureza divina. Qui est Jésus-Christ divinement? Quem é Jesus Cristo divinamente? Alors nous avons vu E vimos, que depuis l'Ancien Testament, desde o Antigo Testamento, l'Ancien Testament a commencé déjà à prédire sur la divinité de Jésus-Christ. o Antigo Testamento já estava a dizer sobre Jesus Cristo. Autrement dit, ils ont déjà prophétisé sur la divinité de Jésus-Christ. Então também podemos dizer que eles estavam profetizando sobre a divindade de Jesus Cristo. Alors nous disons l'Ancien Testament, bien E aimé, falamos que o Antigo Testamento, bem c'était amado, l'ombre des choses qui devaient être révélées dans le Nouveau Testament. é a sombra das coisas que tem que ser revelado no Novo Testamento. Autrement dit, ce sont des choses qui devaient être complétées dans le Nouveau Testament. Ou também podemos dizer que são coisas que devemos Où completar, que s'accomplir. devem se cumprir no Novo Testamento. Alors, bien aimé, nous avons dit Bem amado, falamos quelques prophéties de l'Ancien Testament que algumas profecias do Antigo qui Testamento parlent de la divinité de que Jésus-Christ. falam sobre a divindade de Jesus Cristo. Et nous avons vu dans le Nouveau Testament E falamos no Novo Testamento son accomplissement. o seu cumprimento. Nous avons vu que Jésus-Christ a été déjà appelé dans l'Ancien Testament comme Dieu, E vemos no Antigo Testamento que Jesus Cristo foi chamado como Deus, créateur de toutes choses. criador de todas as coisas. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il n'y a pas un autre Dieu qui a créé toutes choses dans ce No monde. Antigo Testamento não vimos que ninguém que possa criar todas as coisas deste mundo. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses. E há só realmente o Deus que é criador de todas as coisas. Et dans le Nouveau Testament, bien E aimé, no Novo Testamento, bem nous amado, voyons l'accomplissement de ces e choses. vimos o cumprimento dessas coisas. Nous avons vu dans le livre de Jean, E vimos no livro de João chapitre 1, 1, au commencement était la parole. no começo era a palavra. La parole était avec A Dieu. palavra estava com Deus, La parole était Dieu. e a palavra era Deus. Et toutes choses ont été créées par elle. Todas as coisas foram criadas por Ele. Et nous avons dit cette parole est venue dans ce monde. E falamos que essa palavra veio ao mundo. Cette parole s'est fait chair. Essa palavra tornou-se Et carne. à la fez fin, carne. nous avons compris que cette parole, c'était Jésus-Christ E de ao fim Nazareth. entendemos que essa palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est appelé parole de Dieu. Bem amado,
Jesus Cristo é chamado a palavra de Deus. Et par la grâce de Dieu, Pela graça de Deus, nous avons démontré e mostramos que personne peut séparer la parole et la personne. a pessoa não pode separar a palavra e a pessoa. J'avais donné un exemple Eu dei exemplo. que pendant que je parle ici, Enquanto eu estou a falar aqui, personne ne peut séparer mes paroles et moi-même. nenhuma pessoa pode separar a minha palavra com o mesmo. Si on vous pose la question qui est en train de parler, E se vos fazer a pergunta quem está a falar, vous direz que c'est pasteur Jean-Paul qui parle. vocês vão dizer que é o pastor Jean-Paul que está a falar. Donc ma parole et moi, nous sommes un. A minha palavra e eu somos uma pessoa. Alors bien aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bem amada, a palavra de Deus é Ele mesmo. Et Amém. nous avons vu que Jésus-Christ, il est la parole de E Dieu. vimos que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Nous avons vu que le Nouveau Testament nous dit toutes choses ont été créées par E Jésus-Christ. vimos no Antigo Testamento que todas as coisas foram criadas pelo Jesus Cristo. Donc c'est l'accomplissement de ce que l'Ancien Testament avait déjà dit. É o cumprimento daquilo que que o Antigo Testamento tinha dito. Bien-aimés, soyons humbles. Bem amados, sejamos simples. La religion ne sauve pas. A religião não salva. Nous pouvons aimer notre religion. Podemos amar nossa Nous religião. pouvons aimer nos pasteurs. Podemos amar nosso pastor. Nous pouvons aimer nos prophètes. Podemos amar nossos profetas. Mais aucun prophète, aucun pasteur pourra te donner le salut. Nenhum pastor, nenhum profeta pode te dar a salvação. Je veux que mes frères et sœurs que nous sachions, Eu quero que nós irmãos possam nous saber vivons dans ce monde, que vivemos neste mundo. mais un jour ce monde prendra fin. Este mundo irá ao fim. Nous ne vivrons pas éternellement. Não vivemos eternamente. Et après la mort, bien aimé, il y a une autre vie qui nous attend. Depois da morte tem uma vida que nos espera. La vie qui nous attend après la mort A vida que nos espera depois da morte est déterminée au choix que nous avons fait dans ce monde pendant que nous sommes vivants. é determinado sobre a escolha que nós fizemos neste mundo enquanto nós ainda éramos vivos. Alors, bien aimé, à quoi sert d'aimer ton pasteur, d'adorer ton pasteur, mais le dernier jour, le Seigneur te dit, je ne te connais pas. O que adianta você amar teu pastor e adorar teu pastor e no último dia Deus te dizer que não te conheça? Mettons chaque personne à sa place. Temos que meter cada pessoa ao seu lugar. Honore ton pasteur, Honra teu pastor, respecte-le, respeita-lo, mais ne lui donne pas la place de Dieu. mas não lhe dá o lugar de Deus. La place de Dieu est réservée au Dieu, à Dieu, pardon. O lugar de Deus é reservado só para Ele próprio. Alors, il est important, bien-aimé, E é importante, bem amado, et tant que religieux que tu es, como religioso você é, et surtout chrétien que tu es, ou simplesmente como cristão de és, connaître la divinité de Christ. de conhecer a divinidade de Cristo. Bien-aimé, tu peux être engagé dans l'église. Você, bem amado, você pode ser engajado na igreja. Tu peux aimer Dieu comme Saoul, Você pode amar Deus como Saul amava, apôtre o Paul, apóstolo Paulo. mais si tu n'as pas la révélation de la divinité de Christ, bien-aimé, Mas se você não tiver a revelação de Jesus Cristo, tout ce que tu feras, c'est vanité de vanité. tudo que você vai fazer é de vaidade, vaidade. Bien-aimé, sûrement par la grâce de Dieu, Bem amado, simplesmente com a graça de Deus, nous allons parler sur l'histoire, la vie de l'apôtre Paul. vamos falar sobre a história, sobre a vida do apóstolo Paulo. Bien-aimé, l'apôtre Paul, il était quelqu'un qui aimait Dieu. Bem amado, o apóstolo Paulo é uma pessoa que amava Deus. L'apôtre Paul, il connaissait la loi de Dieu, O apóstolo Paulo, ele conhecia a lei de la Deus, loi de Moïse. a lei mosaica. Et à cause de l'amour qu'il avait de Dieu, Por causa do amor que ele teve por Deus, cela l'a poussé de persécuter l'église de Jésus-Christ. então permitiu que ele possa perseguir a igreja. Or, bien-aimé, Ora, bem amado, l'apôtre Paul, qui était Saoul, o apóstolo Paulo, que era Saul, il avait manqué la révélation de la divinité de Christ. ele faltou a revelação de Jesus Cristo. Mais le jour où il a compris, Mas o dia que ele entendeu, le jour où il a eu la révélation de la personne de Jésus-Christ, o dia que ele teve a revelação da pessoa de Jesus Cristo,
Paul n'est pas resté la même personne. Paulo não ficou a mesma pessoa. Alors, bien-aimé, c'est par l'amour de Dieu É pelo amor de Deus que je demande que le Seigneur puisse te révéler sa personne. eu peço que Deus possa te revelar a sua pessoa. Nous pouvons aimer Dieu, Podemos amar Deus, mais sans le connaître. mas sem conhecê-lo. Et si nous ne le connaissons pas, E se bien-aimé, nós não conhecemos, notre amour est en vain. o nosso amor é em vão. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Je fais une petite résumé Eu fiz pequeno resumo de ce que nous avions déjà commencé, o que nós de começamos, ce que nous avons o parlé. que nós já falamos. Alors aujourd'hui, bien-aimés, Mas hoje, meu amado, nous allons continuer. vamos continuar. Le thème d'aujourd'hui, c'est une question. O tema de hoje é uma pergunta. Est-ce que Christ lui-même a-t-il dit qu'il était Dieu? Será que Jesus disse que ele era Deus? Si l'Ancien Testament Se o Antigo Testamento nous démontre sa divinité, nos mostra a sua divindade, le Nouveau Testament no Novo Testamento nous a démontré sa nos divinité, mostrou a sua divindade, mais lui-même, mas ele est-ce mesmo, qu'il avait déclaré qu'il était Dieu? será que ele declarou que ele era Deus? C'est ce que nous allons nous entretenir. Isso é que vamos falar hoje. Alors bien aimés, nous allons prier. Bem, amado, vamos orar. Nous allons demander que le Seigneur nous révèle sa parole. Vamos dizer que Deus nos revela a sua palavra. J'ai l'habitude de dire, Eu tenho hábito de dizer, la parole de Dieu, c'est sa pensée. a palavra de Deus é o seu pensamento. Dieu a pris sa pensée, il l'a mis dans la Bible. Deus tirou seu pensamento e meteu na Bíblia. Alors bien aimé, pour comprendre sa pensée, Bem, amado, para você entender o seu pensamento, il faut qu'il te révèle ce qu'il pense. ele tem que te revelar o que ele pensa. Tu peux être un bon lecteur Você pode ser um bom leitor de la Bible, da Bíblia, mais si Dieu lui-même ne te révèle pas ce que tu es en train de lire, mas se Deus não te revelar mesmo daquilo que ele está querendo dizer, bien aimé, la Bible deviendra un livre comme tous les livres. a Bíblia será como todo livro. Donc nous avons besoin de la révélation de Dieu. Então nós precisamos da revelação de Deus. Alors je veux que ce soir, É por isso que esta noite que nous puissions prier, que possamos orar, que le Seigneur nous révèle sa que o parole. Senhor nos revele a sua palavra. Bien aimé, prie Meu amado, ora, que le Seigneur puisse m'utiliser, que o Senhor possa utilizá-lo, que je sois le canal de ta que bénédiction. possa ser o canal da tua bênção. Et pas seulement moi, Não só simplesmente eu, que Dieu puisse aussi utiliser Maman Bella que o Deus também possa me utilizar, eu, Bela, pour ceux qui le suivent en portugais. que as pessoas estão seguindo também em português possam Que le entender. Seigneur nous aide à transmettre sa parole. Que Deus possa nos ajudar a transmitir a sua palavra. Prions, mes frères et sœurs. Oramos, irmãos e irmãs. Alléluia. Père éternel Dieu, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour t'écouter, Père de gloire, pour que, Seigneur Jésus, tu puisses nous parler à travers ta parole. Seigneur, je suis l'instrument que tu as choisi ce soir pour transmettre ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses m'utiliser puissamment, éternel Dieu. Que je sois un canal, éternel Dieu, que tu vas utiliser, Père de gloire, pour parler de ta part. Et cette parole, Seigneur Jésus, qui est ta pensée, tes pensées éternelles, Dieu, soit révélée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père de gloire, Seigneur, nous avons besoin de connaître la vérité sur ta divinité, Seigneur. Nous avons cru en toi, Seigneur Jésus, mais nous croyons que tu es plus qu'un sauveur, éternel Dieu. Oh, parle-nous, Seigneur Jésus. C'est toi qui touches le cœur, éternel Dieu. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Convainc nos cœurs, Seigneur Jésus, à ce qui concerne ta parole. Que ce peuple éternel Dieu qui me suit ne soit pas convaincu parce que c'est moi qui parle, éternel Dieu, mais qu'il soit convaincu parce que c'est toi qui les as parlé à travers ta parole, Seigneur Jésus. Je recommande le début et la fin entre tes mains. Cher Saint-Esprit éternel Dieu, conduis-nous, Seigneur Jésus, sois manifeste, éternel Dieu, révèle-nous des choses cachées, Père de gloire,
afin que nous te connaissions davantage. Puisque nous te connaîtrons davantage, éternel Dieu, puisque nous allons te servir dans toute la vérité, éternel Dieu, nous allons t'adorer dans toute la vérité et nous allons comprendre, Seigneur, ce que tu es pour nous, Père de gloire, Père de bonté. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ, kolo lobela biso, nzambe kolo éternel Dieu, mitema na biso za la pre, yako yamba liloba na yo nzambe, na kombo na Yesu Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous allons continuer notre... Programa. C'est-à-dire, ce soir, nous allons parler Quer dizer que esta noite vamos falar sur ce thème qui est une question. sobre tema que é uma pergunta. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il dit qu'il était Dieu? Será que Jesus disse que ele é Deus? La Bible le dit. A Bíblia diz. Excusez-nous. Por favor, desculpa. Oui, la Bible nous démontre que Jésus-Christ, il est Dieu. A Bíblia nos mostra que Jesus é Deus. Par rapport à ce que nous avons lu la fois passée. Segundo aquilo que nós vimos a semana passada. Mais pendant le temps que Jésus-Christ a vécu dans ce monde, enquanto o tempo que Jesus Cristo venceu neste mundo, est-ce que Jésus, il a dit qu'il était Dieu? Será que Jesus Cristo ele disse que é Deus? Donc c'est ce que nous allons nous entretenir ce matin. É isso que vamos falar esta noite. Ce soir, pardon. Desculpa, noite. Alléluia. Amen. Alors avant de répondre à cette question, antes de responder a essa pergunta, j'ai une sous-question. Eu tenho outra segunda questão. Qui va nous aider à répondre à cette grande question. Que vai nos ajudar para que possamos responder a esta grande pergunta. Le sous-question est ceci. A segunda questão é: pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Alors, bien-aimés, nous allons répondre cette question à deux volets. Bem, mas vamos responder essa pergunta em dois volumes. Premier volet, primeiro volume, selon Jésus-Christ lui-même. Segundo Jesus Cristo ele mesmo. Pourquoi il devait mourir à la croix? Por que ele tinha que morrer na cruz? Pourquoi il a accepté de mourir à la croix? Por que ele aceitou de morrer na cruz? Bien-aimés, vous allez constater dans la Bible, Bem, mas vocês vão ver na Bíblia, à plusieurs fois, em várias vezes, qu'on a cherché de lapider, de tuer Jésus-Christ. estão a procurar que possam apedrejar Jesus Cristo, matar Jesus. Mais bien-aimé, Jésus-Christ, il a fui. Bem, mas Jesus Cristo ele fugia. Et pourquoi il a accepté de mourir à la croix? Mas por que Jesus aceitou de morrer na cruz? Et juste pour une connaissance, É só simplesmente para conhecimento. bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas été arrêté pour être crucifié. Bem, mas Jesus Cristo não foi amarrado ou foi apanhado para que possa ser crucificado. Jésus-Christ, il s'est donné lui-même. Jesus próprio ele se deu a ele próprio. Souvenez-vous quand ils sont venus pour l'arrêter. Lembram quando ele veio para a vila prender? La première fois, bien-aimé, A primeira coisa é les militaires, les soldats qui sont venus, ils sont tombés par terre. as pessoas que vieram, eles caíram para o chão. Ils n'ont pas arrivé à toucher sa vie. Eles não conseguiram de pegar a vida de Jesus. Et la deuxième fois, bien-aimé, A segunda vez, meu amado, il s'est donné lui-même. ele deu-se ele próprio. Donc Jésus-Christ, il s'est donné pour mourir à la croix. Jesus ele próprio se entregou para que possa morrer Mais na cruz. pourquoi il a accepté, pourquoi il s'est donné de mourir à la croix? Mas por que ele se entregou e aceitar de morrer na cruz? Ça, c'est le premier volet de notre réponse. É o primeiro volume da nossa primeira pergunta. Je vais répéter Eu vou pour repetir avoir une bonne para compréhension. que possamos ter uma boa compreensão. Notre grand thème, O nosso grande tema é: est-ce que Jésus-Christ a-t-il affirmé ou déclaré qu'il était Dieu? será que Jesus Cristo ele afirmou ou declarou que ele é Deus? Et notre sous-question, A nossa questão: pourquoi Jésus-Christ a été crucifié ou
pourquoi il a accepté de mourir à la croix. Por que Jesus Cristo foi crucificado e por que ele aceitou de morrer na cruz? Donc, cette question nous amène à deux volets. Esta pergunta nos leva em dois volumes. Premièrement, lui-même, Jésus-Christ. Primeiro, ele mesmo, Jesus Cristo. Pourquoi il est mort à la croix. Por que ele é morto na cruz? Alors, rapidement, nous allons lire. Rapidamente vamos ler. Lisons Ésaïe chapitre 53, verset 12. Vamos ler Isaías 53, 12. Ésaïe chapitre 53, Isaías 53, verset 12. 12. La Bible nous dit ceci. A Bíblia diz assim: C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. pela qual que lhe darei a parte de muitos com poderosos, Il partagera le butin avec les puissants. repartirá ele o despojo, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort por enquanto derramou a sua alma na morte et qu'il a été mis au nombre de e malfaiteurs. foi contado com os transgressores, Parce qu'il a porté le péché de beaucoup des hommes mas ele levou sobre si o pecado de muitos et qu'il a intercédé pour les coupables. e pelos intercessores intercede. Amém. Donc ici, c'est Dieu qui parle, Aqui é Deus que está a falar, qui dit il fera de Jésus-Christ grand, que fará de Jesus Cristo grande parmi le grand. e entre os grandes, Pourquoi? Parce qu'il s'est donné lui-même à la mort porque ele próprio se deu a morte, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. porque ele foi contado com os transgressores. Bien-aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, Bem, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nous devons faire beaucoup d'attention. temos que ter muito cuidado. La Bible se complète elle-même. A Bíblia se completa ele mesmo, Mais si nous n'avons pas le bon entendement, mas se nós não temos bom entendimento, nous allons nous contredire. nós vamos se contrariar mesmo. Donc, Jésus-Christ, il s'est donné lui-même. Jesus Cristo ele se entregou ele mesmo, Parce que il s'est fait les malfaiteurs. porque ele foi contado como transgressores. Vous savez que même les Juifs, Vocês sabem, mesmo os judeus, ils ont reconnu que Jésus-Christ, il était innocent. eles reconheceram que Jesus Cristo era inocente. Il n'a rien fait du mal. Ele não fez nada de mal. Mais malgré cela, on l'a crucifié. Mesmo assim, eles crucificaram-lhe. Donc ici, la Bible nous démontre Aqui a Bíblia nos mostra Jésus-Christ a pris notre place Jesus Cristo ele tirou o nosso lugar, afin que nous soyons pardonnés. para que enfim possamos ser perdoados. Galates chapitre 3, Galatas 3, verset 13. 13. Galates chapitre 3, Galatas 3, verset 13. o versículo 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Cristo nos resgatou da maldição da lei, étant devenu malédiction pour nous. fazendo-se maldição por nós, Car il est écrit, porque está escrito: maudit est quiconque est pendu au bois. maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Je vais répéter. Eu vou repetir. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Cristo nos resgatou da maldição da lei, étant devenu malédiction pour nous. fazendo-se maldição por nós. Cela veut dire Isso quer dizer, Christ n'avait pas la malédiction. Cristo não teve a maldição. C'est nous qui étions maudits. Era nós que
fomos amaldiçoados. Et il a pris notre place. Então ele tirou nosso lugar. Au moment qu'il a pris notre place, No momento que ele tirou nosso lugar, il est devenu malédiction. ele tornou-se maldição. Car il est écrit, Porque está escrito: maudit est quiconque est pendu au bois. maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Christ est devenu maudit Cristo tornou-se maldição parce qu'il était crucifié. porque ele foi crucificado. Retenez ceci, mes frères et sœurs. Tentar lembrar esse ponto, meter nesse ponto. La croix était réservée aux maudits. A cruz era reservada para as pessoas que eram malditos. La croix était réservée aux malfaiteurs. A cruz era reservada para os malfeitores. La croix était réservée aux criminels. A cruz era reservada para pessoas criminais. Alors Christ est venu pour prendre notre place. Ora, Jesus Cristo veio aqui para tirar o nosso lugar. Il est venu pour nous sauver. Ele veio para nos salvar. Il ne pouvait pas nous sauver, bien-aimés, Ele não podia nos salvar sans aller à la croix. sem ir na cruz. Parce que nous étions des criminels. Porque nós éramos criminais. Parce que nous étions des malfaiteurs. Porque nós éramos malfeitores. Parce que nous étions maudits. Porque nós éramos amaldiçoados. Et la loi déclare, E a lei declara: celui qui est malfaiteur, aquele que é malfeitor, celui qui est maudit, aquele que é son amaldiçoado, sort, bien-aimé, c'est d'être crucifié. o seu soro é para ser crucificado. Alors, pour que nous soyons sauvés, Para que possamos ser salvos, Christ devait mourir à la croix. Cristo tem que morrer na cruz. Lisons rapidement Deutéronome chapitre 21, Vamos ler Deuteronômio, qui nous parle la loi sur la crucifixion. Sur la crucifixion. nos fala sobre a cruz da crucificação. Deutéronome Deuteronômio, chapitre 21. 21. Versets 22 et 23. Versículo 22 a 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Escuta o que a Bíblia diz. Deutéronome chapitre 21. Deuteronômio 24 a 22, desculpa. Deutéronome chapitre 21, Deuteronômio 21, versets 22 à 23. 22 a 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, Quando também alguém houver pecado digno do juízo da morte, et que tu es pendu à un bois. e haja de morte o pendurares no madeiro. Donc ici, on nous parle, c'est la loi de la crucifixion. Aqui está nos falando sobre a lei da crucificação. Donc celui qui a commis un crime digne de mort, Se alguém cometer crime que tem que ser digno do juízo da morte, il devait être crucifié. então ele tem que ser crucificado. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mais tu l'enterreras le jour même. mas certamente o enterrará no mesmo dia. Car celui qui est pendu est objet de malédiction auprès de Dieu. Por enquanto, o pendurado é maldito de Deus. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Donc, bref, la Bible nous dit ici, Breve, a Bíblia nos diz assim: celui qui était criminel, a pessoa que era criminal, il méritait la mort. ele tinha que estar, ele medita a morte. Et sa mort était qu'il doit être pendu à la bois, c'est-à-dire à la croix. Então ele tem que ser pendurado no madeiro, né, que é a cruz. Parce que cet homme, il porte la malédiction. Porque esse homem, ele traz a maldição sobre si. Il est la malédiction. Ele é maldito, ou tem a maldição nele. Il doit être crucifié. Então ele tem que ser crucificado. Et au moment qu'il est crucifié, No momento que ele é crucificado, et mort à la croix, ele é morto na cruz.
ne peut pas passer 24 heures. Ele não pode passar 24 Le horas. même jour, il doit être enterré. No mesmo dia tem que ser enterrado. S'il passe 24 heures, bien-aimé, Se ele passar 24 horas bem amado, sa malédiction, bien-aimé, devient la malédiction de tous les pays. a sua maldição vai tornar a maldição de todo o país. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Donc jusque-là, nous voulons comprendre Até que vamos entender pourquoi Christ a été crucifié, por que Cristo foi crucificado. selon lui. Segundo ele. Donc, selon Jésus-Christ, hein, Segundo Jesus Cristo, il devait être crucifié ele tem que ser crucificado afin que toi et moi nous soyons sauvés. para que você, enfim, que eu e você possamos ser salvos. En étant crucifié, No estado como crucificado, cela veut dire qu'il a porté nos malédictions. quer dizer que ele levou toda a nossa maldição. Autrement dit, il s'est fait criminel E outra, podemos dizer de outra maneira que ele tornou-se criminal. pour que toi et moi nous soyons sauvés. Para que eu e você possamos ser salvos. C'est très important que nous comprenions cela. E é muito importante para que possamos entender isto. Ça, c'est la pensée de Dieu. Isto é o pensamento de Deus. Ça, c'est la raison de Jésus-Christ. Esta é a razão de Jesus Cristo. Bien-aimé, il pouvait mourir une mort comme tout le monde. Bem, mas ele podia morrer uma morte como todo mundo. Mais Jésus-Christ savait, Mas Jesus Cristo sabia, si je meurs comme tout le monde, se eu morrer como todo mundo, ce peuple ne sera pas sauvé. esse povo não será salvo. Donc je dois tout faire Então eu tenho que fazer tudo qu'on ne puisse pas me tuer, para que não possa me matar, mais qu'il m'amène à la croix. mas que ele possa me levar até a cruz. Quand le moment est venu, Quando o momento chegou, il a compris que maintenant, ele entendeu que agora le moment est venu o momento chegou pour que je sois crucifié. para que eu possa ser crucificado. Au moment qu'il était No crucifié, momento que ele foi crucificado, cela veut dire quer dizer que qu'il a porté nos malédictions. ele tirou, ele trouxe toda a sua maldição. Il s'est fait criminel Ele se fez criminal pour que toi et moi, nous soyons sauvés. para que você e eu possamos ser salvos. Que nous soyons libres Para que aujourd'hui. possamos ser livres hoje. Amém. Voilà la raison, mon frère, Olha a razão, la meu raison, irmão, ma sœur, a razão, minha irmã, que nous sommes devenus enfants de Dieu. que nós tornamos filhos de Deus. On ne naît pas enfants de Dieu. Não nascemos filhos de Deus. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nós todos somos criatura de Deus. Mais devenir enfant de Dieu, Para se tornar filho de Deus, il faut que Christ meure à ta place. tem que ser que Cristo morrer ao teu lugar. Et pas seulement mourir à ta place, Não só morrer no teu lugar, mais une mort de la croix. mas uma morte na cruz. Et j'aimerais annoncer à une Eu personne, quero anunciar a uma pessoa, il y a 2000 ans passés, há 2000 anos que passados, Christ a été crucifié. que Cristo foi crucificado. Il a été crucifié pour tout le monde, Ele foi crucificado para todo mundo, sans exception. sem nenhuma exceção Et de cela pessoa. dépend maintenant de chacun de nous Mas isso está dependendo de cada de nós, de comprendre que Christ a été crucifié à cause de moi. de entender que Cristo foi crucificado por causa de mim. Une fois que tu reconnais cela, Uma vez que você reconhecer isto, tu le reçois dans ta vie. você vai receber na tua vida. Selon Jean chapitre 1 verset 12, Segundo João, capítulo 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, a todos que aqueles que receberam, qui croient à son nom, que creem em seu nome, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. lhes deu o poder de tornar-se filho de Deus. Donc, Amém. une fois que tu crois en Jésus-Christ, Uma vez que você crê em Jesus Cristo, que tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et você Sauveur, recebe Jesus Cristo como, na tua vida como Senhor e Salvador, tu deviens enfant de Dieu. você torna-se filho de Deus. Donc, Amém. retenons cela. Vamos tentar coisa. La raison pour laquelle Pela razão da qual Christ il a accepté de mourir à la croix, Jesus Cristo aceitou de morrer na cruz, c'était afin que toi et moi nous soyons sauvés. é para que enfim você e eu possamos ser salvos. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Deuxième volet, Segundo De notre bloco réponse. da nossa resposta, pourquoi Christ a été por crucifié. que Cristo foi crucificado? Et ce deuxième volet E esse segundo volume va nous permettre vai nos permitir, de comprendre si Christ il avait déclaré qu'il était Dieu. vai nos fazer entender se Cristo ele realmente declarou que ele é Deus.
Nous allons lire dans le livre de Jean, Vamos ler no livro de João. chapitre 10, Vamos ler no João 10, en commençant dans le verset 30 jusqu'au 33e verset. começando no 30 até 31. 33, desculpa. Jean chapitre 10, João 10, à partir du verset 30. começando no 30. La Bible nous dit ceci. A Bíblia diz assim: Moi et le Père, eu e o Pai nous sommes un. somos um. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o pedejarem. Jésus leur dit, Respondeu-lhe Jesus: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai. Pour laquelle me lapidez-vous? Por a qual destas obras me apedrezais? Suivez très bien mes frères. Siga bem, meus irmãos. Verset 33. Versículo 33. Les Juifs lui répondirent, Os judeus responderam: ce n'est point pour une bonne œuvre dizemos, não lhe apedrejamos por alguma obra que boa, nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Christ déclare Cristo declara que moi et mon Père nous sommes un. que eu e o meu Pai somos um. Alors les Juifs deviennent fâchés. Quer dizer, os judeus ficaram nervosos. Ils veulent lapider Christ. Então queriam apedrejar Cristo. Christ dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Cristo disse: mas por que vocês querem me apedrejar? À cause des bonnes œuvres que j'ai tenté de faire. Por causa das boas obras que eu estou fazendo. Ils lui répondirent, E eles responderam-lhe: non, 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 ce n'est pas le problème des bonnes œuvres. não por causa das boas obras. Nous sommes d'accord pour les bonnes œuvres que tu fais. Nós estamos de acordo pelas boas obras que você está fazendo. Mais nous voulons te lapider Mas nós queremos te apedrejar parce que tu blasphèmes notre Dieu. porque você está a blasfemar a nosso Deus. Tu t'es fait un Dieu. Você está a fazer-se um Deus. Amen, amen. Amém. Nous allons revenir. Depois vamos voltar nesse versículo. Jean chapitre 8, João 8, verset 53. 53. La Bible nous dit ceci. A Bíblia diz assim: Es-tu plus grand que notre père Abraham, és tu maior do que o nosso pai Abraão, qui est mort? que morreu? Les prophètes aussi sont morts. E também os profetas morreram. Qui prétends-tu être? Que te faz tu ser? Jésus-Christ répondit, Jesus respondeu: si je me glorifie moi-même, se eu mesmo glorifico a mim mesmo, ma gloire n'est rien. a minha glória não é nada. C'est mon Père qui me glorifie. Quem me glorifica é meu Pai, Lui que vous dites être votre Dieu. ao qual vos dizeis que é o vosso Deus. Et que vous ne le connaissez pas. E vós não conheceis, Pour moi, je le connais. mas eu conheço. Et si je disais que je ne le connais pas, E se eu dizer que não o conheço, je serais semblable à vous. serei mentiroso como vós. Un menteur. Mentiroso, Mais je le connais mas eu conheço et je garde sa e parole. guardo a sua palavra. Abraham, votre père, Abraão, vosso pai, a tressailli exultou de joie de ce qu'il verrait mon jour. por ver o meu dia e viu-se, alegrou-se. Il a vu et il se réjouit. E viu e alegrou-se. Les Juifs lui dirent, E disseram-lhe, pois, os judeus: tu n'as pas encore 50 ans ainda nem tem 50 anos et tu as vu Abraham. e viste Abraão? Jésus leur dit, Disse-lhe Jesus: en vérité, em verdade, je vous le dis, vos digo que avant que Abraham fît, antes que Adão existisse, je suis. aleluia, eu sou.
Amen, Glória a amen. Deus. Amém. 59, verset 59. 59. Là-dessus, Então, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. então pegaram pedra para lhe atirarem. Mais Jésus se cacha Mas Jesus ocultou-se et il sortit du temple. e saiu do templo. Bien-aimé, pourquoi Jésus-Christ a été crucifié selon les Juifs? Vê, mas por que Jesus Cristo foi crucificado, segundo os judeus? Bien-aimé, Jésus-Christ a été crucifié Jesus Cristo foi crucificado non à cause de ses bonnes œuvres, não por causa das boas obras, mais Jésus-Christ a été crucifié mas Jesus Cristo foi crucificado parce qu'il s'est fait Dieu. porque ele se fez Deus. Pour les Juifs, bien-aimés, Para os judeus, meu amado, c'était une blasphème é uma blasfêmia qui méritait la mort. que merecia a morte. C'est-à-dire, selon la loi, Quer dizer, segundo a lei, c'est lui qui blasphème Dieu, a pessoa que blasfema c'est-à-dire Deus, qui injurie Dieu, que injura Deus, il mérite la mort. ele merece a morte. Ça, c'est la raison, bien-aimé, Essa é a razão, meu ou amado, l'une des raisons uma das razões qui a poussé les Juifs d'amener Jésus-Christ à la croix. que puxou os judeus para que possam levar Cristo até a cruz. Ils ont reconnu que Jésus-Christ, il était innocent à ce qui concerne le péché. E eles sabiam que Jesus Cristo era inocente daquilo que dizia sobre segundo o pecado. Mais leur problème, Mas o problema é, comment cet homme, mas como este il homem, est homme comme nous, ele é homem como nós, mais il se déclare qu'il est un avec Dieu. e ele declara que ele é com Deus. Bien aimé, c'est toi et moi que nous ne comprenons pas cette expression. Bem, mas é você e eu que não entendemos essa expressão. C'est que Jésus-Christ a dit. O que Jesus Cristo disse. Mais pour les Juifs, bien aimés, Mas para os judeus, bem amados, c'était une blasphème. era uma blasfêmia. Cela voulait dire, hein, Quero dizer je suis Dieu. que eu sou Deus. Amen, amen. Amém, amém. Et quand nous parlions des Juifs, bien aimés, Quando falamos sobre judeus, bem ceux qui amados, ont crucifié Jésus-Christ as pessoas que crucificaram Jesus Cristo, n'étaient pas le petit peuple. não era o pequeno povo. C'était les scribes, les docteurs de la loi, les sacrificateurs. Eram os doutores da lei, os escribas, os sacrificadores. Ceux qui sont censés de connaître la vérité. São pessoas que são mesmo especialistas para conhecer a lei de Deus. Ils étaient focalisés à la loi de Moïse. Eles estavam focalizados na lei de Moisés. Sans savoir que la loi de Moïse, c'était une ombre qui devait se révéler dans le Nouveau Testament. Sem saber que a lei de Moisés era a sombra que tinha que ser revelada no Novo Testamento. Ils sont restés dans la loi. Eles ficaram sempre só na lei. Pendant que la loi était déjà révélée. Enquanto a lei já estava revelada. Bien-aimés, ils étaient avec Jésus-Christ qui était Dieu, Bem, eles estavam com Jesus Cristo que era Deus, mais ils ne connaissaient pas Jésus-Christ étant que Dieu. mas eles não conheciam Jesus Cristo como Deus. Ils voyaient Jésus-Christ comme tout le monde. Eles viam Jesus Cristo como todo mundo. Et cette déclaration, bien-aimée, a poussé les Juifs de lapider Jésus-Christ. Então, essa declaração, então, fez para que os judeus possam apedrejar Jesus Cristo. Moi et mon Père, nous sommes un. Eu e o meu pai somos um. Jésus-Christ n'a pas dit Jesus Cristo não disse que moi et mon Père, que eu e o meu pai nous sommes semblables. somos igual. Nous sommes, je suis l'image de mon Eu Père. sou a imagem do meu pai. Non, Não. il a dit moi et mon Ele Père, disse que eu e o meu pai, nous sommes un. que nós somos um. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Não é verdade que a Bíblia nos diz no livro de Gênesis l'homme quittera que o homem que son père et sa mère, deixar o seu pai e a sua mãe il s'attachera à sa femme e apegará a sua mulher et ils deviendront une seule chair. e eles se tornarão só uma carne. Je vous pose la question. E eu te faço a pergunta. Physiquement parlant, Fisicamente, quand deux personnes, une femme et un homme se marient, quando um homem e uma mulher se casam, est-ce qu'il devient un?
Será que eles se tornam uma pessoa? Physiquement, bien aimé, Fisicamente, ce amado, sont deux personnes différentes. são duas pessoas diferentes. Chacun a sa façon de voir les choses. Cada das pessoas tem a sua maneira de ver as Mais coisas. spirituellement, bien aimé, Mas espiritualmente, meu quand amado, Dieu voit ces couples-là, quando Deus veja esse casal, il les voit, ils deviennent un. Deus veja que eles tornam-se Ça, ce sont des choses spirituelles. Essas são coisas espirituais. Donc, Jésus-Christ et Dieu, Jesus Cristo é Deus, ils sont un. eles são Nous avons dit, Nós dissemos Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Qui peut séparer la parole et Dieu lui-même? Quem pode separar a palavra e ele mesmo? Ils sont un. Eles são Mais le grand problème, bien E aimé, o grande problema, meu amado, comment Dieu peut naître comme tout le monde? mas como que Deus pode nascer como Comment todo Dieu mundo? peut se faire chair? Como é que Deus vai se tornar Bien aimé, carne? prochainement, nous allons en parler. Meu amado, a próxima vez vamos falar sobre isto. Mais ici, je veux que nous comprenions, Mas aqui quero que possamos entender si les Juifs, bien aimés, se os judeus, meu amado, ont amené Jésus-Christ à la croix, levaram Jesus Cristo na cruz, ce n'était pas à cause de notre salut. não por causa da coisa da nossa salvação. Et ils ont crucifié Jésus-Christ Eles crucificaram Jesus Cristo pour dire qu'ils blasphèment notre Dieu. para dizer que eles blasfemam nosso Deus. Il mérite la mort. Ele merece a morte. La mort des criminels. A morte do criminal. La mort des malfaiteurs. A morte do malfeitor. Il doit être Ele crucifié. tem que ser crucificado. C'est ainsi qu'ils ont crucifié É assim que Jésus-Christ. crucificaram Jesus Cristo. Si je vais aller plus loin, E se vou mais além, troisième raison a terceira razão qu'on a crucifié Jésus-Christ, que crucificaram Jesus Cristo pour les diables, para o diabo, Jésus-Christ crucifié, Jesus Cristo crucificado c'est la fin. é o fim. Il pouvait encore nous maltraiter, nous manipuler comme il le faisait auparavant. Ele pode nos maltratar e manipular como ele fazia antes. C'est-à-dire pour le diable, Quer dizer para o diabo la mort de Jésus-Christ à la croix, que a morte de Jesus Cristo na cruz, premièrement, c'était une humiliation. primeiro é uma humilhação Deuxièmement, c'était une victoire pour le Satan. e segundo era uma vitória para o diabo. Mais pendant que pour Jésus-Christ, Mas enquanto para Jesus Cristo, il devait passer par là, e ele tem que passar para esse caminho. afin que toi et moi nous soyons sauvés. Para que enfim você e eu Vous voyez comment Dieu fonctionne. Então vamos ver como que Deus funciona. Amen, amen. Amém, glória a Deus. Revenons. Vamos voltar. Moi et mon Père, nous sommes un. Eu e o meu pai somos um. Alors les Juifs, ils veulent lapider Jésus-Christ. Então os judeus estavam querendo apedrejar Jesus Cristo. Jésus dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Jesus Cristo disse, então por que vocês querem me apedrejar? À cause des bonnes œuvres que j'ai faites. Por causa das boas obras que eu estou a fazer? Ils répondirent, non, 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 non. Ele respondeu, não, não, Le não. problème, ce n'est pas les bonnes œuvres que tu O fais. problema não é as boas obras que você está Mais le fazendo. problème, tu te fais Dieu. Mas o problema que você está fazendo se Qui Deus. es-tu pour te faire Dieu? Quem é você que está se fazendo Deus? Quelle est la déclaration que vous voulez encore que Jésus-Christ puisse faire Então qual é a declaração que você quer que Jesus Cristo possa fazer? sur sa personne? Se a sua pessoa, Il vous dit que moi et mon Père, nous sommes un. que disse que eu e o meu pai somos um. Jésus va plus loin. Jesus vai mais além. Vous savez que les Juifs, Você sabe que os judeus tu ne peux pas toucher Abraham. não podem tocar Abraão. Quand tu touches Abraham, c'est un problème sérieux. Quando tocam Abraão, para eles é um problema sério. Parce que c'est leur père. Porque é o seu pai. Il est aussi notre père Amen. dans la foi. Também nosso pai na fé. Grâce à lui Graças a que ele, nous sommes sauvés, Jésus-Christ est passé par lui. que nós somos salvos, segundo Jesus passou por ele. Alors, bien aimé, les Juifs lui donnent une place extraordinaire. Quer dizer, os judeus dão um lugar especial para ele. Alors, Jésus-Christ le dit, Jesus Cristo disse, avant que votre père là, que vous glorifiez Abraham, soit fille, antes do vosso pai, Abraão, que vocês estão glorificando, antes dele existir, moi je suis. eu sou. J'ai été avant lui. Eu já estava antes dele. Bien aimé, nous devons examiner la parole de Dieu par lettres. Meu amado, nós devemos examinar a palavra de Deus por letras. Il y a certaines déclarations dans la Bible, on ne doit pas les laisser passer comme ça. E há certa declaração na Bíblia que não possamos deixar só assim em vão. Quand est-ce que vous avez entendu
le nom je suis? Quando é que vocês já ouviram sobre esse nome, eu sou? Est-ce que c'est la première fois que vous lisez ici où on déclare, où Jésus-Christ déclare que je suis? É a primeira vez que você está vendo aqui que Jesus está declarando que eu sou? Moi, je vais vous ramener dans l'Ancien Testament. Eu vou vos levar no Antigo Testamento. Dans l'histoire de Moïse, Na história de Moisés. Dieu appelle Moïse Deus chama Moisés pour libérer le peuple para que d'Israël. possa liberar o povo israelita. Israel. Moïse, bien-aimé, Moisés, meu amado, il se voit incapable de libérer ce peuple. ele se vê incapaz de liberar esse povo. Il savait que le peuple d'Israël connaissait le Dieu qu'ils adoraient. Ele sabia que o povo de Israel conhecia o Deus que eles adoravam. Et Moïse, il vient de la maison de Pharaon. E Moisés, ele vinha da casa de Faraó. Donc, il ne connaissait pas vraiment le vrai Dieu d'Israël. Quer dizer, ele não conhecia mesmo o verdadeiro Deus de Israel. Et même le peuple d'Israël, Mesmo o povo de Israel, il savait que Moïse ne connaît pas notre Dieu. e eles sabiam que Moisés não conhecia nosso Deus. Parce qu'il est grandi dans la maison de Pharaon. Porque ele cresceu na casa do Faraó. Alors Moïse, il pose la question à Dieu. Então, Moisés fez a pergunta a Deus: Seigneur, Senhor, je le dirai que Dieu m'a parlé. eu vou dizer neles que Deus me apareceu. Mais ils ne me croiront pas. Eles não vão me acreditar. Ils ne me croiront pas. Eles não vão me acreditar. Qu'est-ce que je les dirai moi? Então, o que eu vou dizer a eles? Dieu dit, Deus disse: dis-le diz-lhes que je suis m'envoyé. que eu sou que vos enviei. Lisons, s'il vous plaît. Vamos ler, por favor. Exode, Êxodo, chapitre 3. Êxodo 3. Exode, chapitre 3, verset 13. Êxodo 3, 13. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz: Moïse dit à Dieu, então disse Moisés a Deus: Eis, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. eis que quando vier aos filhos de Israel, lhe dizer: o Deus do vosso pai me enviou a vós. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? E eles me dizerem qual é o seu nome, e que lhe direi. Moïse savait que Moisés le sabia peuple que d'Israël o povo de Israel vont lui poser cette question. vão lhe fazer essa pergunta: Quel est cet Dieu qui t'a envoyé? qual é esse Deus que te enviou? Nous savons que toi tu es grandi dans la maison de Pharaon. Porque nós sabemos que você cresceu na casa de Faraó. Pharaon adore le Dieu idolâtre. E Faraó, ele adora o Deus idólatras. Alors quel est ce Dieu qui t'envoie pour nous libérer? Então, qual é esse Deus que está te enviando para que possa nos libertar? Moïse avait pensé à cela. Então, Moisés pensou nisto. Maintenant, écoutez la réponse de Dieu. Então, escuta a resposta de Deus. Dieu dit à Moïse, E disse Deus a Moisés: je suis eu sou celui qui suis. o que sou. Amém. Amen, amen. Glória a Deus. Donc, pour la première fois, Por a primeira vez, Dieu va dire son nom. Deus vai dizer o seu nome. Il dit, s'il te pose la question, E se te fazer a pergunta, dis-le que c'est je suis qui t'a envoyé. diz nele que eu é que te enviei. Bien-aimé, je suis veut simplement dire, hein, Eu sou, quer dizer, j'étais, je suis, je serai. eu era e agora serei. Amen, amen. Amém, amém. Glória a Deus. J'étais, je suis et je serai. Era, sou e serei. Maintenant, c'est le même nom que Jésus-Christ déclare devant les Juifs. E agora é o mesmo nome que Jesus também está a declarar perante os judeus. Je disais que ces Juifs que nous parlions ici, ce n'était pas le petit peuple. Então, como eu falei que esses judeus que Jesus estava falando, que não era um pequeno povo. Bien aimé, c'était des scribes, les docteurs de la loi, les sacrificateurs. Bem, mas eram pessoas escribas, fariseu, doutor da lei
e sacrificadores. qui connaissaient, qui maîtrisaient la loi de Moïse. Que conheciam e sabiam bem a lei de Moisés. Mais pendant que Jésus-Christ parlait que je suis, Enquanto que Jesus falava que eu sou, automatiquement ils ont compris que cette personne, il se met à la place de Dieu. então automaticamente eles entenderam que essa pessoa metia-se no lugar de Deus. Bien-aimé, des raisons qui le fâchent. Então, bem amado, duas razões que então tornam-se eles nervosos. Premièrement, Primeiro é votre père, là, Abraham, que vosso pai Abraão, avant qu'il fît, antes que ele existia, moi je suis. eu já sou. Il dit, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans. Ele dizia, mas você ainda não tem nem 50 anos. Comment tu as existé avant notre père? Mas como que é possível você já existia antes do nosso pai Tu veux Abraão? blaguer avec nous? Então você quer brincar conosco que você Deuxièmement, O segundo é, je m'appelle, je suis. eu me chamo que eu sou. Comment tu peux te donner ce nom? Mas como é possível você dar esse Le nom nome? qui est réservé à Dieu, à notre Dieu que nous adorons. Esse nome que é reservado só para o nosso Deus, a que nós... Le Dieu que nous adorons. É o Deus que nós adoramos. Voilà, bien-aimé, l'une des raisons E vimos que essa é uma das qui ont razões poussé les Juifs à crucifier Jésus-Christ. que permitiu que os judeus possam crucificar, a razão que levaram os judeus para crucificar Jesus Donc, Cristo. automatiquement, mes frères et sœurs, Automaticamente, irmãos je e réponds irmãs, déjà à la grande question. então estou a responder na grande pergunta. Est-ce que Christ, Será que Cristo il s'est déclaré être Dieu? declarou que ele é Deus? Oui, Sim. parce qu'il a dit, E ele disse moi et mon Père, que eu e o meu pai nous sommes un. somos um. Si Amém. toi et moi, nous ne pouvons pas comprendre ça, Se você e eu não possamos entender isto, mais je vous dis que les Juifs, les docteurs de la loi, les souverains, les sacrificateurs ont compris que Jésus-Christ voulait dire, hein, il est Dieu. os doutores, os fariseus, os escribas, eles entenderam que Jesus quer se fazer Deus. Et il dit que moi, j'ai été avant qu'Abraham ne E soit. ele disse que eu já estava antes que Abraão ele existiu. Donc, j'existais depuis le commencement, le présent et le futur. Quer dizer, eu existi já no princípio, do começo e agora e para sempre. Autrement dit, Ou também podemos dizer je n'ai ni commencement, que eu não tenho não começo ni fin. nem fim. C'est ça mon nom. É o meu nome. Amém. Amém, 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 amém. glória, amém, amém. Chers frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est avec beaucoup d'humilité que je prêche ce message. com grande humildade que eu prego essa palavra. C'est avec beaucoup de tremblement du cœur que je prêche ce message. É com coração terremoto que eu prego essa palavra. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à présenter Jésus-Christ comme Dieu. Porque muita gente não consegue apresentar Jesus Cristo como Deus. Mais bien aimé, c'est très important. Bem amado, é importante, Chrétiens que nous sommes, cristão como nós somos, nous devons connaître la divinité de notre Maître. temos que conhecer a divindade do nosso Mestre. Notre Maître Jésus-Christ, il est Dieu. O nosso Mestre Jesus Cristo é Deus. Je vais aller encore plus loin. Eu vou mais além. La deuxième raison, A segunda razão, pourquoi ils ont crucifié Jésus-Christ. porque eles crucificaram Jesus Cristo. Luc chapitre 5. Lucas 5, Luc chapitre 5, Lucas 5, verset 17, 5:17 17 à 26. a 26. La Bible nous dit ceci, A Bíblia diz assim, dans le livre de Luc chapitre 5, no livro de Lucas 5, à partir du 17e verset. começando no 17 versículo. Un jour, Jésus-Christ enseignait, E aconteceu que naqueles dias, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient estava là assis. ensinado, estava ali assentado, fariseu e doutor da lei, Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia,
Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele. Bien-aimés, suivez très bien. Meu amado, segue bem. Les pharisiens étaient là. Os fariseus estiveram presentes. Les pharisiens, c'était le peuple qui maîtrisait la loi de Os Moïse. fariseus eram um povo que eles conheciam bem a lei de Moisés. Les docteurs de la loi, ils étaient là. Os doutores da lei também estavam lá presentes. Un docteur, c'est lui qui transmet une connaissance exacte. Doutor é uma pessoa que ele transmite a palavra exatamente. Donc, il connaissait la loi de Moïse en lettres. Quer dizer, ele conhecia a lei de Moisés em letras. Ils étaient là. Eles estavam lá. Et pendant que Jésus-Christ enseignait, Enquanto Jesus estava a ensinar, la puissance du Seigneur s'est manifestée a virtude do Senhor estava par des guérisons. com ele para curar. Et voici les gens portant un lit, sur un lit, un homme qui était paralytique. E eis que homem transportara numa cama homem que estava paralítico, Cherchant à le faire entrer et à le placer sous ses regards. procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Comme il ne savait par où l'introduire, E não achando por onde pudesse levar, à cause de la por foule, causa da multidão, ils montèrent sur le toit subiram ao telhado et ils descendirent par une e ouverture por entre os telhados baixaram avec son lit com a cama au milieu de l'assemblée até o meio devant Jésus. diante de Jesus. Voyant leur foi, E vendo ele a fé deles, Jésus dit: disse-lhe: Homme, Homens, tes péchés te sont pardonnés. os teus pecados te são perdoados. Les escribes Os escribas et les e pharisiens fariseus se mirent à raisonner começaram a ressoar, et à dire: dizendo: Qui est celui-ci Quem é este qui profère le blasphème? que diz blasfêmia? Qui est cet homme ici Quem é este homem aqui qui blague avec notre que Dieu, está a brincar com o nosso Deus? qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? Amen, amen. Glória a Deus. Bien-aimés, Bem amado, les pharisiens, os fariseus, les escribes, o escriba, les docteurs de la loi, o doutor da lei, ils étaient fâchés estavam nervosos contre Jésus-Christ. com Jesus Cristo. Selon la loi de Moïse, Segundo a lei de Moisés, ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés d'une personne. é só Deus que possa perdoar o pecado de uma pessoa. Mais comment cet homme ici, Mas como é possível esse homem aqui il déclare: Va, tes péchés sont pardonnés. e diz que vai, o teu pecado é perdoado? Si ce n'est que Dieu qui peut pardonner les Simplesmente péchés. é Deus que possa perdoar os pecados. Donc, il veut nous démontrer qu'il est Dieu. Então ele mostrar que ele é Deus. Voilà la deuxième raison qui va pousser les Juifs à crucifier Christ. Olha, a segunda razão da qual que vai fazer que os judeus possam crucificar Jesus Cristo. Bref, bien-aimés, Brevemente, retenons ceci. vamos tentar meter isso. Ils ont crucifié Eles Jésus-Christ crucificaram Jesus Cristo parce que Jésus-Christ, il s'est proclamé Dieu. porque Jesus Cristo ele programou-se Deus Par se dire. por dizer. Maintenant, écoutez. Mas escuta-me, Quand vous lisez bien le chapitre que je viens de vous donner, se você ler bem o capítulo que eu vos dei, quand le juif réclame, quando os judeus reclamaram, il pose la question: Es-tu Dieu? então, é você Deus? Parce que ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés d'une personne. Só pode ser Deus que possa perdoar o pecado de uma pessoa. Quand le juif cherche à lapider Jésus-Christ, Quando os judeus tentam procurar apedrejar Jesus Cristo, parce qu'il dit: Moi et mon Père, nous sommes un. porque ele disse que eu e o meu pai somos um. Parce que Jésus-Christ a déclaré: Je suis. É porque Jesus Cristo declara que eu sou. Au moment qu'il cherche à lui lapider, No momento que tentam para apedrejá-lo, je vous pose la question: eu faço a vossa pergunta. est-ce que Jésus-Christ il s'est justifié? Será que Jesus Cristo justificou-se? Pour dire que non, vous passez très mal. Ou dizer que não, você pensa mal? Moi, je n'ai pas dit que je suis Dieu. Eu não disse que eu sou Deus. Non, ce n'est pas ce que j'ai Ah, dit. não é isso que eu disse. En principe, il devait se justifier. Mas no princípio ele devia se justificar. Mais Christ
Mas qui ne s'est pas justifié. não justificou-se. Pour dire que Para dizer que ce que vous pensez là, daquilo que você está a pensar, c'est ce que je suis. que é daquilo que eu sou. Amém. Amen, amen. Amém. Glória a Deus. Bien-aimé, ce n'est que toi et moi Minha mãe, é você e eu, que nous ne voulons pas croire que Jésus-Christ, il est Dieu. é que nós não queremos acreditar que Jesus Cristo é Deus. La parole de Dieu nous démontre sa divinité. A palavra de Deus nos mostra a divinidade. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Hoje vamos parar aqui. Demain, dimanche, Amanhã, domingo, nous allons parler vamos falar qui est Jésus-Christ selon les apôtres. quem é Jesus Cristo segundo os apóstolos. Les apôtres, ce sont des gens qui ont vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Os apóstolos são as pessoas que tiveram junto com Jesus Cristo durante 3 anos e meio. Avant que Jésus-Christ soit ressuscité. Antes que Jesus Cristo possa ressuscitar, Qui était Jésus-Christ pour les apôtres? quem é Jesus Cristo para os apóstolos? Après sa résurrection, Depois da sua ressurreição, quel a été leur entendement ou leur compréhension sur la personne de Jésus-Christ? qual foi o seu entendimento ou a maneira de compreensão segundo sobre Jesus Cristo? C'est ce que nous allons parler demain. Isso vamos falar amanhã. Mais pour aujourd'hui, mes Mas frères, para hoje, irmãos e irmãs, je vous dis par l'amour, eu estou a vos dizer por amor ne sois pas un chrétien aveugle. que não possamos ser um cristão cego. Tu vas à l'église, gloire à Dieu. Você vai na igreja, glória a Deus. Tu donnes les dîmes, amen. Você dá o dízimo, amém. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est bien. Você ajuda a obra de Deus, muito bom. Mais je veux vous annoncer, Mas eu quero vos anunciar, les bonnes œuvres as boas obras ne pourra pas sauver une personne. não vai salvar uma pessoa. Tout ce que nous faisons Tudo que nós fizemos pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, para que a obra de Deus vá à frente, c'est nous sommes tentés de s'aimer. estamos a tentar semear. À la dernier jour, Na última da hora, quand Christ reviendra prendre son église, quando Cristo vai vir buscar a sua igreja, la Bible me dit, a Bíblia diz, nous serons récompensés nós seremos recompensados par rapport à ce que nous avons fait. segundo aquilo que nós fizemos. Suivez-moi très bien. Segue-me bem. Malgré ton bon cœur, Mesmo você tendo um bom coração, malgré tes bonnes œuvres que tu mesmo as fais, tuas boas obras que você está si fazendo, tu ne connais pas Christ, se você não conhecer Cristo, tu iras à l'enfer. você irá no inferno. Les bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. As boas obras não vai te salvar. Il faut marcher avec toutes les deux choses. Você tem que andar com as segundas duas coisas. Il faut connaître Christ dans ta vie, Você tem que conhecer Cristo na tua vida, ce qu'il est pour toi, quem é para você. parce que c'est lui qui nous a fait l'église. Ele que nos fez para nos tornar igreja. Bien aimé, moi ça me dépasse Eu me passo de voir une grande pancarte, de ver um grande placate, Église du Seigneur Jésus-Christ. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais dedans, bien aimé, Mas dentro ils font d'autres choses. faz outras coisas. C'est le pasteur qui est glorifié. O pastor que é glorificado. Mais pourquoi vous avez mis Église du Seigneur Mas Jésus-Christ? por que vocês meteram o nome de Jesus, a igreja do Senhor Jesus Cristo? Mettez Église de Jean-Paul. Mete a igreja de João Paulo. Comme ça, tout le monde sait. Porque todo mundo vai saber. Vous venez pour Jean-Paul. Vocês vão vir para João Paulo. Bien aimé, nous disons, Bem, mas nós dizemos, la fausse doctrine a falsa doutrina a pour objectif tem o objetivo de manipuler les enfants de de Dieu. manipular os filhos de Deus. On vous présente Christ, Vos apresenta Cristo, mais c'est pour une autre raison. mas por outra razão. C'est pour faire du commerce. É para fazer o comércio. Si réellement c'est l'église du Christ, Se é realmente a igreja de Cristo, c'est lui qui doit être élevé. ele tem que ser exaltado. La doctrine de cette église doit être la vie de Jésus-Christ. A doutrina dessa igreja tem que ser Jesus Cristo e ponto final. La fois passée, je disais ceci. A semana passada eu falei assim. Le problème aussi, ce n'est pas toujours nous les pasteurs. O problema também não é sempre nós os pastores, C'est vous aussi. também vocês. Vous partez à l'église. Vocês vão à igreja. Est-ce que vous avez déjà posé une question à savoir quelle est la doctrine de l'église? Vocês já tentaram saber qual é a doutrina da igreja? Vous vous engagez parce qu'il y a la bonne musique. Vocês se engajam sim porque lá tem boa música. Vous vous engagez parce que le pasteur là, il prêche très bien. Você se engaja lá porque o pastor pega assim muito bom, bem.
Mais les choses qui doivent vous intéresser, Mas as coisas que devem se interessarem, par exemple la doctrine, a doutrina. pour vous, ça ne vous intéresse Mas pas. para vocês não vos interessa. Que Dieu soit loué, Que Deus seja louvado. que Dieu nous fait grâce, Que Deus nos faça graça. que cette parole bien-aimée Que esta palavra, meu amado, puisse trouver sa place dans nos que cœurs. possa encontrar lugar no nosso coração. Que le Seigneur Que o Senhor puisse nous toucher, possa nos tocar. puisse nous révéler sa divinité. Que possa nos revelar sua divinidade. Si bien-aimé, Sim, meu amado. tu es encore dans la confusion, Se você tem a confusão si la personne de Jésus-Christ, sobre a pessoa de Jesus Cristo, ta foi ne peut pas être ferme. a tua fé não vai ser firme. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est malade. É por isso que você está doente. Quand le docteur dit ta maladie est incurable, Quando o doutor dizer que a tua doença é incurável, tu commences à pleurer. você vai começar a chorar. Pour toi, c'est la fin du monde. Para você é o fim do mundo. Mais si tu connaissais Mas se você conhecer c'est que Christ, il est pour toi, que Jesus Cristo é para você, c'est lui qui t'a créé, Ele te criou, c'est lui qui te connaît mieux que Ele te toi-même, conhecer como você mesmo, tu diras non, 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 non. você vai dizer, Le docteur m'a o dit, doutor me disse, mais c'est lui qui m'a créé, o que me criou, n'a pas encore dit. ainda não disse. Amém. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Tem muita gente que está morto. Ils ne sont pas morts à cause de la maladie, Não são mortos por causa da doença. mais ils sont morts São mortos à cause de ce qu'ils ont entendu, por causa daquilo que eles ouviram. de ce monde. Deste Mais mundo. qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Mas o que Deus disse sobre para você? Plus que tu connais Dieu dans ta vie, Mais que você conhecer Deus na tua vida, plus que bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. mais a tua vida não será a mesma. Et personne ne peut blaguer avec toi. Mas só ninguém vai brincar contigo. Tu seras un chrétien bien affermi, Você será um cristão bem qui sait afirmado, dire même non que vai dizer que não. quand les choses ne sont pas comme la parole de Dieu nous dit. E quando as coisas não são segundo como a palavra de Deus nos diz. Que Dieu nous Que bénisse. Deus nos abençoe. Que Dieu bénisse chacun de Que nous. Deus abençoe cada um de nós. Merci pour votre présence. Obrigado pela vossa presença. Donc nous allons nous arrêter ici Vamos terminar aqui. et on se verra demain à 11h. E vamos se ver amanhã às 11 horas. Que Dieu nous Que bénisse. Deus nos abençoe. Nous allons prier Vamos orar pour recommander ce moment entre les para mains de esse Dieu. momento na mão de Deus. Alléluia. Glória a Deus. Père éternel Dieu, Pai eterno Deus, nous te rendons te grâce. damos a graça. Merci pour ta présence. Obrigado pela tua presença. Merci d'avoir nous parlé ce soir, Obrigado por nos falar essa noite. d'avoir nous enseigné ta Por parole. ensinar a tua palavra. Père, que cette parole éternelle Desde que Dieu, essa palavra eterno Deus, Seigneur, puisse toucher nos cœurs. Senhor, que possa tocar nosso coração. Cela puisse transformer nos vies. Possa mudar nossa vida. Afin que, Seigneur, nous te connaissons d'une autre manière. Para que enfim, Senhor, possamos te conhecer mais de outra maneira. Seigneur, que nous soyons affermis Para que possamos ser par firmados rapport à ta personne. segundo a tua pessoa. Nous avons compris, éternel Dieu, Entendemos, Pai, il n'y a rien qui existe que nada existe qui n'a pas été créé par toi, que não foi Jésus. criado por ti, Jesus Cristo. C'est toi notre créateur. É você que é nosso Criador. C'est pourquoi ce É soir, por isso essa noite nous te rendons te grâce. demos a graça. Merci, éternel Dieu, Obrigado, Senhor Deus, d'avoir changé notre de compréhension. mudar a nossa compreensão. Je prie, éternel Eu Dieu, oro do Senhor, au-delà de cet enseignement, além acima desse ensinamento, Seigneur, tu es capable Senhor, tu é capaz de visiter chacun de nous de visitar cada de nós d'une manière extraordinaire. de uma maneira extraordinária. Afin que, Seigneur, Enfim, Senhor, nous témoignons que ce que nous venons d'écouter ici de testemunhar aquilo que nós escutamos aqui, vient réellement de toi. vem realmente de ti. Visite ton peuple Visita teu povo. au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém, amém, Que amém. Dieu nous Que bénisse. Deus nos abençoe. Amen. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. E boa noite. Pela graça de Deus, veremos amanhã às 11 horas. Shalom, shalom. Shalom. Amém.